વડાપ્રધાને ભાવનગરમાં કરોડોના વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યું હતું। ભાવનગરમાં 817 કરોડથી વધારેના કાર્યોનું લોકાર્પણ તેમજ 6626 કરોડના વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું। ત્યારબાદ સભા સ્થળે પહોંચી લોકોને સંબોધ્યા હતા। પીએમ મોદીએ સંબોધનમાં આગળ કહ્યું કે લોથણ આપણી વિરાસતનું મહત્વનું કેન્દ્ર રહ્યું છે, જેને સમગ્ર વિશ્વના પ્રવાસન નકશા પર લાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવામાં આવી રહી છે। આ સાથે સાથે લોથલની સાથે સાથે વેળાવદર નેશનલ પાર્કમાં પણ ઇકો ટુરિઝમ સર્કિટથી ભાવનગરને ખાસ કરીને નાના વેપારીઓને ફાયદો થશે। આજે ગુજરાતની કોસ્ટ લાઇન લાખો લોકો માટે રોજગારીનું માધ્યમ બની છે, ઉપરાંત દેશની આયાત નિકાસમાં પણ મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે। આજે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા અને હાઇડ્રોજન ઇકોસિસ્ટમના પર્યાય તરીકે ઉભરી રહ્યો છે। હું અહીં મોડો આવ્યો પણ ખાલી હાથ નથી આવ્યો। આજે વિકાસની અનેક પરિયોજના લઈને હું આવ્યો છું। ભાવનગરમાં ભવિષ્યને ચાર ચાંદ લગાડનારી યોજનાઓ લઈને હું આવ્યો છું। નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભાવનગરના ગાંઠિયાને યાદ કર્યા હતા। ભાવનગરમાં આવી એ અને નરસિંહ બાવાના ગાંઠિયાને દાસના પેંડા યાદ આવે। ગાંઠિયા યાદ કરું મને મારા હરસી દાદા યાદ આવે। વર્ષો પહેલાં રાજકારણમાં પણ ન હતો ત્યારે અમને ગાંઠિયા ખાવાનું શીખવનારા હરસી દાદા હતા। અત્યારે તો નવરાત્રિ છે, પરંતુ ભાવનગરના ગાંઠિયા દેશ દુનિયા વખાણે તે નાની વાત નથી। आज हमारे भावनगर की मुलाकात एक विशेष है। एक तरफ देश जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की, सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। इस विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए आज यहां करोड़ों रुपयों के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, जब भी मैं भावनगर आया हूं तो एक बात जरूर कहता रहा हूं, बीते 2.5-3 दशकों में जो गुंज सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, वही गूंज राजकोट, जामनगर और भावनगर की होने वाली है। सौराष्ट्र की समृद्धि को लेकर मेरा विश्वास इसलिए प्रगाढ़ रहा है क्योंकि यहां उद्योग, खेती, पर्यटन, इन तीनों के लिए ही अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ते डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक जीता जागता सबूत है। भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला है।
गुजरात के पास देश की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्टलाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर का खारा पानी यहां के लिए अभिशाप बना हुआ था। समंदर के किनारे बसे गांव के गांव खाली हो गए थे। लोग यहां वहां पलायन करने लगे थे। कितने ही नौजवान सूरत जाते थे, वहां एक ही कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ये स्थिति बहुत दुखद थी। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए।